Comment décrocher ton premier poste de travail? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je vais vous donner des conseils, des astuces, des exemples de mon expérience. Alors, كيفاش تلقاو votre premier poste de Depuis l'âge de 6 ans, وحنا نقراو préscolaire, primaire, CM, lycée, passant en université, وين فوتنا des années مليئة بالجد والمثابرة à travers les cours, les nuits blanches, التحضيرات, les examens, les exos, les affichages et tout. Après, j'ai l'étape où il faut matérialiser هاد المكتسبات على الأرض الواقع sur le terrain. وهذا à travers le premier job اللي منح لينا, genre le premier poste de travail اللي ندو. Du coup, la première chose اللي يديرها le jeune diplômé هي يحوس على un poste de travail. هاد la vidéo est spécialement pour ça. C'est bon. Alors, في هاد لا فيديو راح نعطيكم 7 conseils à suivre باش تلقاو اول منصب عمل لكم بعد التخرج تاعكم. وافون ما نبداو ماذا بيكم تابوني في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو. اول حاجه ديروها بعد التخرج تاعكم هي savoir ce que vous cherchez, votre projet professionnel. اسك باغيين تخدموا عند رواحكم, عند الدوله ولا عند entreprise privée, ولا باغيين تتعلموا قبل ومن بعد كينا vous créez votre propre business. Si vous êtes des architectes ولا avocat, اسك باغيين ديروا stage تاعكم ولا تخدموا directement ولا genre il faut savoir ce que vous cherchez. Donc il faut fixer l'objectif تاعكم كيفاش و comment غادي توصلوا له. OK. Deuxièmement, il y a CV, la préparation de CV تاعكم. Il faut savoir que le CV il هو la première impression عليكم عند le recruteur. Genre, il vous reflète عند le recruteur. Donc, il faut qu'il soit bien structuré, فيه les informations nécessaires telles que les diplômes que vous avez obtenus, l'expérience تاعكم إذا كانت عندكم, les formations et les stages que vous avez appris. Donc, vous mentionnez une petite, vous mettez une petite description, ce que vous avez fait et ce que vous avez appris. À la fin, vos compétences et les langues que vous maîtrisez, les logiciels et tout. Donc, il faut bien structurer le CV تاعكم باش il donne une impression claire à l'écoute. D'accord. Troisièmement, il y a l'inscription à l'ANEM, وكالة التشغيل. هي وكالة موجودة في كل ولاية وكاين ملحقات تاعها جايين في الدوائر. دونك تديو une copie من الدبلوم تاعكم, une photo d'identité والاكستري دو نيسونس تاعكم و ان سي في تروحوا تنسكريو فيها. une fois يكون كاينه une offre d'emploi يعيطوا لكم باسكو اوتوماتيكمون نيميرو تليفون تاعكم يكون في السي في, يعيطوا لكم ويعطوكم bulletin de recherche actif. تدوه وتروحوا عند هادو les chercheurs d'employés plutôt, يديروا si le CV تاعكم ولا le profil تاعكم correspond à ce qu'ils cherchent, il faut معكم entretien. Savoir aussi que il faut à chaque 3 mois ou 6 mois renouveler l'inscription تاعكم à l'ANEM. OK. Quatrièmement, inscription dans les sites d'emploi. Il y a pas mal de sites d'emploi tels que Emploatic, Emploanet, LinkedIn, Job Rapido et plein d'autres sites d'emploi. Créez un compte sur les sites, vous le remplissez comme une sorte d'un CV تحطوه فيه. Donc كي تكون كاينه une offre d'emploi, vous postulez. يلزم هاد les sites عندهم un algorithme, يلزم ce que vous avez في السي تاعكم يكون في le profil recherché par l'entreprise. Parce qu'il faut pas s'arrêter là. كاين في هاد les sites, alors كاين l'entreprise اللي راهي تحوس على les employés où ils mettent à la fin l'adresse mail تاعكم, l'adresse mail تاعهم. vous prenez هاد l'adresse mail ووصلوا لها السي que vous avez préparé في l'étape الثانيه اللي هضرنا عليها. Donc وصلوا لهم باللي قولوا لهم باللي vous avez trouvé la demande تاعهم sur le site فلاني où vous êtes intéressé, ووصلوا السي تاعكم و une lettre de motivation باللي vous êtes motivé pour هاد le poste. Donc ما تحبسوش la recherche. Après, si vous connaissez l'adresse postale تاع هاد l'entreprise ou la société, vous prenez votre CV avec une lettre de motivation avec votre diplôme et allez le
déposer عندهم. Donc هكا vous aurez plus de chance à avoir هذاك le poste de travail. Donc ما كاينش كيفاش. Ou si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, essayez de se renseigner auprès de lui. C'est bon, ils ont recruté ou là là là. Cinquièmement, donc une fois عندكم diplôme تاعكم روحوا حوسوا et renseignez-vous في la région تاعكم على les entreprises les recrutent les gens في الدومين تاعكم quoi. Donc allez déposer votre CV, votre diplôme et une lettre de motivation في هادو les établissements وهادو les entreprises. هكا كي تكون كاين un poste رايحين يكونسلتيو السي في تاعكم ويعيطوا لكم ان شاء الله pour un entretien. Pour que vous puissiez avoir le poste à travers l'entretien, il y a plusieurs conseils à suivre. كي تروحوا l'entretien يلزم تكونوا sûr de vous-même. ما تروحوش خايفين وتكون عندكم هذيك الرهبه وخايفين لما يقبلوكم مشيتوا. faut mettre dans vos têtes باللي ماشي la fin du monde. اذا ما قبلوكمش في هذا البوست il y aura plein d'autres postes اللي غادي تبوستولوا فيهم ويكون كاين واحد منهم destiné à vous. donc il faut تقلعوا هذاك الخوف من راسكم اللي كتبها ربي تلحقوا. Deuxièmement, c'est la ponctualité. يلزم تكونوا à l'heure. يعطوكم un rendez-vous pour un entretien à 10h. يلزم تكونوا à 9h30 déjà تما عندهم. Donc pour éviter les retards et tout. Donc si vous habitez loin, essayez de se réveiller tôt. Préparez-vous pour éviter les problèmes de transport et donc باش ما توصلوش retard. Troisièmement, c'est le style vestimentaire. Il faut être bien présentable, genre une tenue classique, un truc genre simple, pas survêtement ou là, je sais pas, ou la gilet, ou là, un truc dans ce sens. Quatrièmement, les réponses comme مع le recruteur. Donc, qui posait une question, la réponse comme يلزم تكون claire, ou يلزم تكون في le sujet تاع la question اللي posera le recruteur. ماشي هو يبوزي لك une question في جهة وانت تريبوندي له في جهة. Le septième conseil هو un ensemble des conseils اللي لازم يكونوا عندكم في راسكم باش développer من رواحكم même si إذا ما لقيتوش un poste de travail. N'arrêtez pas à chercher. Donc même si تكرهوا عام ونص ما لقيتوش un poste, ne baissez pas les bras. Donc حوسوا la chance تاعكم تجي حتى لعندكم. genre profitez من le temps هذا قبل ما تلقاو le poste de travail تاعكم. essayez de faire des formations في الدومين تاعكم ولا hors الدومين تاعكم باش ديفلوبيو رواحكم. دونك ماشي تبرسو وتقولوا ما لقيناش بوست ما لقيناش خدمه سي بون الجزائر ما فيهاش خدمه الخدمه غير بالمعرفه وحنا ما عندناش زهر ويتو. ما تكرهوش حوسوا وبروفيتو من هذاك الوقت وسي بو فورمي في حاجه واحده اخرى. هكا كي تلقاو ان بوست وجو تجيكم لوكازيون باش تفوتوا انتروتيان يكون عندكم un CV bien rempli. Autre chose, apprenez des langues. essayez de تعلموا des langues en plus. هادو راح يكونوا un plus في الCV تاعكم. Donc ما تنساوش راكم جون ديبلومي n'importe quelle occasion طيح لكم ما راحش عندكم l'expérience. donc ما تتشرطوش même avec un salaire قليل قبلوا بها. essayez de vous développer باش تقدروا تلقاو d'autres postes اللي correspond واللي genre les postes de vos rêves quoi. donc خدموا تعلموا faites des connaissances avec le rachis. روحوا شوفوا les entreprises اللي راهم كاينين postulوا فيهم و même temps راكم تخدموا باش ما يكونش عندكم لو فيد هذاك وباش ما تدبرسوش. دونك n'importe quelle occasion تجيكم سيزيوها وخدموا فيها اون اتوندون يجي لو بوست اللي راكم تحوسوا عليه. باسكو امبوسيبل انت خارج جديد تلقى لو بوست دو تي ريف. ميم حنايا كنا كرويي كو سا فا تيتر لو كا نخرجوا منا رانا انجينيور رانا اركيتكت اون في دي زيتود سوبيريور سي بون رايحين نلقاو الدنيا لافيون غوز كوا ان بوست une voiture un salaire de ouf. donc c'est pas le cas. il faut travailler petit à petit باش تلحقوا لوين راكم باغيين. c'est
بون لحقنا لافان تاع لا فيديو. جيسبر تكون عجبتكم، جيسبر تكون افادتكم. جو فو دي ا تري بيانتو. باي باي.